本日も東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は1号車から10号車がやまびこ号仙台行き、11号車から17号車までが翼号山形新庄行きです。次は大宮に停まります。車内はデッキ、トイレを含めましてすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。また客室の自動ドア付近にSOS ボタンを設置しております。緊急事態には SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください。Welcome on board the Tohoku Shinkansen. This is a Yamabiko Super Express bound for Sendai, combined with a Tsubasa Super Express bound for Shinjo via Yamagata. Stops will be made at Omiya, Utsunomiya, Koriyama, Fukushima, and Sendai. After Fukushima, the Tsubasa Super Express will stop at Yonezawa, Akayu, Kaminoyama Onsen, Yamagata, Tendo, Sakurambo Higashine, Murayama, Oishida, and Shinjo. Cars 1 through 10 go to Sendai, and cars 11 through 17 go to Shinjo. Passengers without seat reservations should board cars marked as non-reserved. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. Hazardous items are prohibited on trains and in stations. If you notice anything questionable, please notify the conductor or station staff. Furthermore, there are SOS buttons installed near the doors. Please press the button and notify the conductor in case of an emergency. The conductor's rooms are in cars 9 and 11. We wish you a pleasant journey.